Ganda-ganda kayo doon. Ma'am Lay, Borhe. Maganda talaga to. Yours na to, Ma'am Lay. Ganda-ganda siya. Next, mga mami. This one, pwede pang wedding. Pwede po. Pero, bisita ka lang. This one is yellow and cream. Yellow and cream. Meron kang kemerut doon. Adjustable strap. May bewang to, mga mami. May bewang. 28 to 30. 28 to 30, yellow. Code is yellow. 150, 28 to 30. Yellow. Next, mga mami. This one, very Sunday dress. Very pang simba. Brown checkered, mga mami. Very simple. Garterized. Adjustable waist, may bulsa. Yung mga buttons neto, mga mami, hindi gumagana. Perfect length lang, kasing haba lang po ng suot ko. Kasing haba lang ng suot ko. Size large, 30-32, brown checkered. Large, 30-32, brown checkered, 150 pesos. Yellow, Ma'am Albert, Ma'am LV, hi po. Next isa pa, mga mami, Sunday dress. Hi, ate. Okay, caramel brown ang color niya. Straps is adjustable, pwede itaas, pwede ibaba. Okay, para rin siyang terno, yung buttons hindi gumagana. Ruffled sa ilalim, non-garterized mga mami, kailangan sakto lang sa bewa. Non-garterized po. Medium size ulit to. Medium 28, good. Mocha. Good, mocha. Mas mahaba sa suot ko to. Brown checkered, Ma'am Alma Bala. Yours na po. Mocha. Mocha bells. Next, mga mami. This one, it's a fairy dress. Mga mami kung gaga na fairy. Rare to, mga mami. This one is rare. Fairy dress. Kaya lang size small lang to, mga ansi. Okay, ang ganda ng color niya. Very fairy. Top detail, it's garterized. Adjustable yung bottom details niya. Double lining, may support, pero walang garter, mga ate. Walang garter. Small semi-med lang to. 24-26, code ay orange. 24-26, orange. 150 pesos, small lang siya. Mocha beans, Ma'am Karen, see yours na po. Yung lobat na naman ako. Orange. Next, mga mami, Sunday dress. Ito type ko to, mga madam. Okay, maganda to. Very, very Sunday. Rarampa ka lang, te. May mga layers to. Sleeveless, mga mami, may bewang po, ha. May bewang ka. 28 to 30, pwede. 28 to 30. Code linggo. Code linggo. 28 to 30. 150 pesos linggo. Orange. Ma'am Maria, Montilla. Yours na, Ma'am Maria. Yung minor po ba? Send akong details kung yung minor, Ma'am Maria. Thank you po. This one is light gray. Spaghetti straps and light gray. Adjustable strap pero walang bewang. Gusot lang to, mga gusot lang. 30. 32. May tag pa to, mga madam. Size large. Code gusot. 150 pesos. Gusot eh.